Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, everybody? I'm fine, thank you. You're fine? Oh, you seems tired. Many people are sick today, ya. Banyak orang yang lagi sakit ya. Okay, after we pray, I think it's better to begin with Bismillahirrahmanirrahim, ya. This lesson is very early in the morning. So, how do you feel? Are you fine, Shandy? Are you okay? I'm fine. Yes, miss. Yeah, your face is just like what it's called, a little bit ill. Your face shows some tiredness, gitu. Yeah. So when I see a face just like this in the morning, I hope it's gonna be a face that full with spirit, yeah, full with Okay, miss. fighting attitude that we are here to do something, we are here to learn something. So I hope everybody will, okay, I have to wake up, yeah, and then I have to realize that this morning we need to learn something, we need to do something, gitu ya. So don't feel so pressure, jangan merasa terbebani, just go with the flow, ikuti saja arahannya, alurnya. So I'm going to guide you, aku akan membimbingmu until it's finished all the way long, ya, all the way finish. Yes, miss. Oke, Bayu, coba Ya. Answer me. Yeah, what is the picture about? What do you It's a cat. It's a cat. With what kind of classification? What kind of color it has? The cat has black and white fur. Yes, good, Bayu. The cat has a white and black fur. Fur artinya apa, Bayu? Black color. Bulu kucing. Betul, bulu kucing. Kalau in the feet, kakinya, ada apa di sana? What it has? A pawn gitu. A claw. Cakar ya? Oh, Kaki iya, kucing ya? yang kaki. Oh ya, kaki kucing ya. Kaki kucing memiliki cakar. Cakar bahasa Inggrisnya claw. Coba diulang. It has Claw. a claw. Good. So, we are talking about this cat generally. Ya, terus dia punya apa lagi? It has The apa tail lagi? has a tail. Tail, betul. Tail artinya apa? Ekor. Ekor, betul. Terus apa lagi? Ya, bahasa Inggrisnya apa? What is in English? Kurang tahu, Miss, taunya kumis yang di orang. Mustache. Ya, it has mustache, betul, Bayu. Sama ya, dikira beda, Miss. Sama, kalau yang kayak gitu sama. Okay, next. Andika, what do you see from the picture, Gian? Longsor, landslide, sepertinya ini bukan longsor, Gian. Gempa bumi. Ya, what is in English? Gempa bumi? Earthquake, exactly. Earthquake, ya. What do you see from the picture? What do you see from the picture?
What do you see from the picture? Tanahnya terbelah. Yeah. It has a crack in the street gitu bilang. It has a crack. It has a crack. A crack in the street. In the street. Ada retakan di jalan. Crack itu kan retakan ya. What do you see again there beside the street? Selain jalan, apa yang Anda lihat lagi? Banyak kerumunan orang. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Many people berkerumun. Bahasa Inggrisnya apa? Lots of crowd. Wah, bisa crowded. Many people make a crowd ya. Banyak orang berkerumun. Okay. Thank you my student. Yan Dika. Ya. Oke. Setelah melihat gambar-gambar tersebut, berarti Anda tahu sekarang kita akan mempelajari apa? Tentang Report text. report text. Ya, report text. Jadi teks yang menjelaskan secara general, secara umum. Ya. Secara umum. Tuh. Kita lihat lagi ya ketujuannya. Ya, tadi KD-nya menganalisis unsur teks report teks dan menyusun tentang report teks ya. Indikatornya adalah bahwa peserta didik harus dapat menyebutkan generic structure dari report teks dan tentang orang, binatang, gejala, peristiwa alam dengan benar. Peserta didik juga harus dapat menemukan jawaban dari report teks tentang benda, binatang, gejala alam dengan benar. Peserta didik juga dapat menyusun random report text, ya, random itu acak, tentang benda, orang, binatang, gejala, peristiwa alam dengan benar. Peserta didik juga harus dapat membuat report text pada akhirnya tentang benda, orang, binatang, gejala alam, peristiwa alam dengan benar. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini untuk bisa menyebutkan generic structure dari report text, menemukan jawaban dari report text, menyusun random report text, dan membuat report text. Ya, jadi ada 4 tujuan di situ. Now, Ibu ingin melakukan pretest dahulu. Ya, pretestnya itu berupa membuat report text sebisa kalian. Ya, report textnya dibuat sebisa kalian. Ya, ditulis tangan yang rapi, dibuat PDF. Ya, oke. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit ya. Terlalu lama, 10 menit saja. Oke. And then, definition of report text. Novi? Novi ya, Novi baca sayang. Please read the definition. Yeah, Miss. Yeah. Definition of a report text. A report text is a type of document written by someone or group of people to announce the result of an investigation or announce something to the proper authorities. The information given if a report text is very general information. Ya, authorities ya. Artinya kira-kira apa sayang itu? Tentang report
Text. Yang merupakan type of document. Dokumen apa? Dokumen. Ini Novi ya? Ya. Dokumen. Dokumen. Menceritakan tentang dokumen ya. Nah, information diberikan secara general. General itu artinya secara umum. Informasinya diberikan secara umum. Report text which present information. Yang present information artinya apa? Menampilkan apa? Novi? Menampilkan Novi? Ya, Miss. Iya, Ya, menampilkan menampilkan. apa? Information artinya apa? Informasi. Betul. About Informasi. something. Tentang something Menampilkan Suatu. as it tentang is. sesuatu. Sebagai adanya. It is as a result systematic observation. Sebagai hasil dari observasi yang Observasi yang sistematis. Itu kan ada sistematik, sistematis itu artinya. Sistematis berarti artinya berurutan ya. And analysis dan analisis. Number 18 Novi ya. Martaningsih, silahkan. Generic struktur. Marta. General classification of general aspect of thing, animal, public place, plant, at each which will be description in general. Ya. Itu artinya menyatakan klasifikasi aspek hal, hewan, tempat umum, tanaman, dan lain-lain yang akan dibahas secara umum. Good. Bagus. Well done. Hebat, Putri. Ya, cuman suaranya agak pecah-pecah dikit ya, nggak apa-apa. Oke, and then selanjutnya, now we are going to watch the video. Give something example about the report speech. Yeah, please watch and enjoy. Rose. If you are in love, you may remember this flower. It is a symbol of romantic thing. The flower is large and showy. The color is range from white through yellows and reds. Welcome to this video with me, Esther Sianturi, as your English teacher. Nah, how is it going guys? Apa kabarnya nih? Pastinya baik-baik aja dong ya. I hope you are fine. Tetap jaga kesehatan ya, Velas. Velas, coba deh ingat-ingat, apa sih yang tadi Miss lakukan? Ada yang tahu? Yap, bener. Tadi Miss dikasih bunga mawar. Dan Miss menyebutkan tentang ciri-ciri bunga mawar tersebut. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa teks yang Miss ceritakan? Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang report text. Nah, ada yang tahu apa itu report text? Ada yang pernah mendengarnya? Atau mungkin sudah pernah mempelajarinya? If you know, that's good. But if you don't, that's okay, because you will learn to get to know after this. Okay, what is crossing in your mind when we talk about report text? Ketika kalian mendengar kata report text, apa sih yang ada di pikiran kalian? Apakah ini, atau mungkin ini? Jika kalian memikirkan hal-hal tersebut, that's good. Karena
report text merupakan teks yang menggambarkan atau melaporkan sesuatu secara umum, seperti benda, makhluk hidup, atau fenomena umum lainnya. Lalu, apa bedanya, Miss, report text dengan descriptive text? Nah, memanglah benar, kedua teks ini memiliki struktur yang mirip. Dan sering sekali kita kesulitan untuk membedakan kedua teks ini. Singkat saja, report text, objek yang dilaporkan bersifat umum dan sesuai fakta. Sedangkan descriptive text bersifat khusus dan terdapat opini-opini dari sang penulis. Keep it in your mind, fellas. Back to our point, report text. Report text merupakan teks yang menyajikan fakta-fakta secara jelas, tanpa opini dari sang penulis, dan tanpa informasi yang tidak relevan. Jadi, semua isi dalam report text adalah fakta ya, fellas. Now, you should know the function of report text. The social function atau fungsi sosial dari report text adalah untuk mendeskripsikan sesuatu, seperti fenomena, tumbuhan, hewan, atau benda secara umum. Ingat loh ya, secara umum, in general. Well now, what is the generic structures atau struktur teks dalam report text? Ada yang tahu? Oke, struktur teks dalam report text terbagi menjadi dua bagian. The first one is classification and the next one is description. For classification, bagian ini berisikan tentang pengenalan objek yang akan diceritakan. Mostly terdiri dari 1 sampai 3 kalimat. And for description, bagian ini menceritakan. Report text uses passive voice. You may find many sentences in passive text atau mungkin malah descriptive text. That's good. Ini adalah bentuk descriptive text karena terdapat opini atau pendapat dari sang penulisnya. Now, I'm gonna give you an example of report text untuk membuat kita memahami lebih dalam tentang report text. So, here we go. Nah, dalam contoh ini, kita dapat menemukan the classification and also the description. Kita bisa melihat bagian dari classification pada kalimat pertama sampai kalimat ketiga, di mana sang penulis menggambarkan tentang apa yang ingin dibahas. Dan untuk kalimat selanjutnya adalah merupakan description. Jadi, dalam bagian description, kita akan lebih jelas mengetahui tentang roles yang dibahas. Nah, seperti warna, ukuran dari bunga tersebut. Is it clear for you, fellas? Now, untuk mengukur seberapa pemahaman fellas terhadap report text, Miss akan memberikan pertanyaan. And please answer in 5 seconds. The first question. What is the definition of report text? I'll give you 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. What is your answer? That's good. Report text is a text that describes something in general. Apa? Secara umum. Ingat ya. The next question. What is the differences between report text and descriptive text? I'll give you 5 seconds. 5, 4, 2, 1. Time's up. So, what is your answer? That's good. Yeah, report text bersifat umum dan sesuai fakta. Sedangkan descriptive text bersifat khusus dan terdapat opini dari sang penulis. Sudah paham kan? Nah, apakah ada dari fellas yang tidak bisa? Right, baby. My student, hello. Sudah dilihat? Ada contohnya tadi ya? Ya. Right. So, berarti kalau bisa disimpulkan, Ahyar,
bisa disimpulkan apa? Bahwa report text menjelaskan secara apa? Secara spesifik atau umum? Secara apa, Ahyar? Secara umum. Kok nggak kedengeran suaranya, Yar, itu? Tes. Bang Dul. Bang Dul siapa sih namanya? Halo, Bang Revi, Bu. Umum. Bang Dul. Berarti kalau report text, kalau misalnya kayak gini. My beautiful cat. Kucing saya yang cantik. Itu report text bukan, Bang Dul? Iya, Bu. Bukan. Soalnya menjelaskan. Bukan. Bukan, Kalau Bu. my beautiful cat itu spesifik kan? Kucing iya. saya yang cantik, bukan kucing secara general. Berarti di situ bisa kita lihat. Kalau yang Describe. report text maknanya harus secara umum. Oh. Gitu. Jadi kalau descriptive text berarti secara Khusus. spesifik. Kalau misalnya gini. Cat judulnya. Report text atau deskriptif? Report. Ya. Kucing doang. Tiger judulnya. Report. Report. Indian tiger. Deskriptif, bukan report karena dia spesifik. Tiger yang dari India. Gitu. Alright, my student, let's continue to metode yang ingin saya gunakan untuk memudahkan kalian agar bisa menggunakan metode ini untuk membuat report text. 4 square writing method. 4 square metode penulisan menggunakan 4 box. Topiknya di tengah, opening supporting sentence di pinggir, supporting sentence di pinggir, yang terakhir summary. Bisa ditempelkan ke sini. Right. Report text-nya judulnya penguin. Nah, kita harus menjelaskan apa? Kita harus menjelaskan classification of penguin. Terus, habits of penguin. Characteristic of penguin. Kemudian baru summary. Summary explanation. Yang baru masuk tadi siapa namanya? TB ada nggak? Nggak ada. Yang Teti. Halo, ada Teti nggak? Tini ada nggak, Tini? Ada, Miss. Baca coba Tini saya. ada, Tini ada. My student, Tini, read the text. Penguin. Tini, hello. Tini masih di mute. Oh iya, jangan di mute Tini. Penguin. Tini. Grup di apa sih? Yang lain silent dulu. Penguins are a group of pigtails aquatic birds living almost exclusively in the southern hemisphere, particularly in Antarctica. Highly adaptive to live in the sea. Penguins have counter-headed dark and white feathers, and their wings have evolved into pairs. Most penguins feed fish and other forms of sea life while they are swimming underwater. They spend about half of their lives in the ocean. Exclusively in the southern Next slide. Masih Tini. Dilanjut Tini. hemisphere. Even though all Even penguin though species all are penguin native Shandy, Yes, silent. southern Shandy silent dulu. Ayo Tini. Sandy.
Even though all penguin species are native to the southern hemisphere, they do not live only in cold climates, such as Antarctica. In fact, only a little species of penguin live too far south. Some species are found in the temperate area, and one species, the Galapagos penguin, lives Terus? not too far with the equator. The fast? Lanjut, Miss. Yep. The The fast? fast living species is the emperor penguin. When they Aptenodytes. are adult. When they are adult. Aptenodytes Adult, quarters. are about 1.1 m. Oh, 1.1 m. Meter. 1.1 meter. meter. 3 feet. 3 feet 7 in. Sal and 35 kg apa Miss? kg, kilogram, kg. Kg weight or more. The smallest one is the little blue penguin, which is known as the fiery penguin, which stands around 40 centimeter. 40 centimeter high and 1 kg weight. Among the species of penguin, larger penguins live in colder regions, while smaller penguins generally inhabit tropical climate places. Some prehistoric species of penguin attained enormous sizes, becoming as heavy as an adult human. Good. Then, so ini yang slide ini ya, yang classification-nya ada di sini ya. Classification of penguin berarti ini, penguin are group flightless aquatic bird living all exclusively in the southern hemisphere. Ini klasifikasi ya. Nah, kemudian, nah ini description habitualnya, habit of penguin, kebiasaan hidupnya penguinnya. Nah, ini description juga. Tingginya berapa? Ya, beratnya berapa? Nah, ini description. Di akhir ditutup dengan some prehistoric penguin attain enormous size. Ada beberapa penguin yang menjadi besar, become as heavy as adult human, seperti sebesar manusia, kata dia gitu. Ya, coba kita try the first task, okay? The first task, kita cari classification dari generic structure. Ya. Task 1. Nih. Mention the generic structure dari text. Mention the generic structure from the text. Sebutkan generic structure yang ada di dalam teks pigeon. Siapa yang mau? Silahkan. Siapa yang mau? Klasifikasinya dulu. Siapa yang mau? Hai, anybody home? Hai. Revi ganteng, itu namanya di situ ya. Revi ganteng, coba sebutkan klasifikasi dari teks pigeon tersebut. Silakan, di situ ada ya, Anda, Ibu pengen lihat reaksinya. Hilang Bu itunya Bu. Oke, ininya boleh. Pigeon. Classification-nya yang mana? Revi ganteng. Itu namanya tuh udah di situ. Klasifikasi
Klasifikasi. Yang paragraf 1 atau paragraf 2? Yang ini atau yang ini? Klasifikasi. Ada spesies. Nah, itu. Berarti klasifikasi bukan itu? Oh, Ya. Ya. klasifikasi. Coba Repi baca ini. Pigeon, jadi klasifikasinya ini ya, paragraf 1. Silahkan dibaca. Pigeon. Pigeon refers to all birds of the family Columbidae and order Columbiformes. They consist of 310 species. Some people may also know them as doves. Doves, saudara. There is no clear distinction between the use of the word pigeons and doves. Pigeons and doves until today. But generally the word pigeons is used to address pigeons is used to address the species known as the rock dove. Yeah. While the word doves is used to address a pigeon that is white. Good. Very nice. Tentang task 2. Jadi ini tolong diselesaikan sisanya ya di LKPD yang sudah saya share di Google Classroom. Kemudian task 2. Task 2 mana ya task 2? Sebentar ya. Menemukan. Yes, please find the answer of the text. Tolong temukan jawaban dari teks di atas, teks pigeon tadi. Pertanyaannya yang pertama, what is the text talk about? Teks itu berbicara tentang apa? Sylvia, ada? Teks itu berbicara tentang apa? Shandy? Yes, Miss. What is the text talk about? Teks itu berbicara tentang apa tadi? Pigeons. Yeah, the text is talk about the The pigeons. text is talk about Generally. the pigeons. Secara umum. Secara umum. Generally, gitu. Coba yang pertanyaan nomor 2. Siapa yang belum? Sylvie kedengeran nggak Sylvie? Miss. Coba nomor 2 Sylvie. Ada di itu, di LKPD-nya. Ya. Yang kedua, how is the size of pigeon? How is the size of pigeon? Size of pigeon artinya apa, sayang? My student? Ukuran merpati. Ukuran merpatinya. Ukuran merpatinya kira-kira berapa? The size of pigeon is various and color based on their species. The smallest species may have the size of 50 centimeter and weigh 30 grams, while the largest species can grow up to 75 centimeter with the body weight of 2 kilograms. Yeay, betul. Good, very nice. Finally ada yang ngejawab secara teliti, panjang dan lebar. That's good. And then, Sylvie sekali lagi coba. Where is the pigeon can be found? Where can the pigeon be found? Di mana? Yang ketiga, Ya. where the pigeon can be found. Yang ketiga, pigeon can be found almost in any region in the world. Ya, betul. In any region in the world. Artinya apa? Merpati dapat ditemukan di berbagai daerah manapun. Dimanapun. Nomor 4, siapa yang mau? Nomor 4, ganti dong, masa Sylvie terus. Aku mau nomor 4. Boleh, silahkan. How have pigeon been used by human? Jawabannya,
They have been used by humans for several purposes, such as courier to deliver short written message, sacred symbols in a wedding ceremony, entertainment in a magic show, and also as a racing birds. Nice. Very good. Jadi pigeon dapat digunakan ya berbagai hal seperti kurir tadi ya. Kurir artinya apa? Mengirimkan Pengantar barang. mengirim barang. Ya. Edible. JNE, Edible itu JNE. bisa artinya dimakan ya. Tuh. Wait a second. Pada ini. Task 3. Please arrange the random text of the report text. Tolong susun random text dari report text ini menjadi teks yang baik. Ayo, siapa yang mau? Silahkan, yang merasa belum pernah baca. Atau mau ditunjuk saja? Tunjuk aja, Siapa? Bu. Tunjuk aja ya. Baca Alright. aja, Bu. Coba Bang Dul mau baca lagi? Susun. Oh no, alright. Tini glowing ya. Tini coba baca screen-nya. Kira-kira yang susunan pertama yang mana, Tini? Yang nomor 2, Miss. Nomor 2. Baca coba nomor 2. Silahkan. Camel is a large and Large. strong animal with large and strong animal which is only seen in desert. There are. Lanjutkan, Tini. They are two kinds of camel, Arabian camel and Bractian camel. The first kind of camel has one hump and the second has two humps. Ya, betul. Itu yang pertama, nomor 2 ya. Kalau nomor selanjutnya yang harusnya menjadi nomor 2, yang mana, Tini? Nomor 3. Right, betul. Coba silahkan dibaca. Camel are able to travel in great distances across hot and dry desert with little food or water. They walk easily on salt and sand the desert. Desert. Nice. Selanjutnya jadi yang terakhir adalah nomor 1. number 1. Silahkan. Camels are trained as means of transportation by carrying people and load on their back. They also serve the people of the desert in many other ways. Ya, betul. Jadi, tolong nanti ditulis ya. Jangan lupa dikerjakan di LKPD-nya. Ya, bahwa nomor 1 adalah camel is a large and strong animal. Nomor 2, camel are able to travel in the great distance. Nomor 3, camel are trained as mean of transportation. Ya, dikerjakan di Google Classroom. Selanjutnya, next, task 4, membuat. Please make one report text. Ya, menggunakan metode treatment siklus 2. Treatmentnya seperti tadi dijelaskan bahwa diberikan classification untuk opening supportive sentence, diberikan description untuk supporting sentence, diberikan untuk habitualnya, kebiasaan, dan summary-nya sedikit. Topiknya di center, dan buatlah semacam ini, ya, tiger, classification of tiger, description of a tiger, characteristic of a tiger, and summary. Kemudian, jangan lupa report text-nya. Ya, report text-nya berupa teks paragraf 1, 2,
3 dan paragraf 4. Gitu. Coba Ibu ulang ya. Ini banyak pronunciation-nya. Kalau tugas tertulis tadi tugas 3 dan tugas 4 jangan lupa dikerjakan di Google Classroom ya. Oke, tolong dijawab. Yes? Miss. Alright. Oke, Miss. Tapi ada yang pengucapannya salah-salah sedikit ya. Ya nggak apa-apa ya, ini mah cuman untuk review ke depannya agar lebih baik lagi. Seperti describe ya. Ocean, lautan, ocean. And then Ocean. live, bukan life, live. Ya kan? Live. Life yang itu kehidupan, tulisannya LIFE. Life, my life, kehidupan saya. Kemudian ada juga mammals. Mammals, mamalia. Mammals bilangnya, bukan mamal ya. Mammals. Kemudian juga ada tall, tinggi. Tall. Kemudian juga ada Gerbang tol. kg, kilogram. Oh, don't joking here. Ya nggak apa-apa. Joking. Kg artinya kilogram. Kilogram. Kg. Gram. G itu grams. Kemudian ada yang salah tadi, smallest, kecil, terkecil. Bukan smallest ya Tini, tapi smallest. Maaf. Smallest. Kemudian ada jenis, ya kind, KIND, kind. Travel, pergian, travel. Ini ada desert, gurun pasir ya. Kalau dessert itu makanan penutup. Kalau desert, iya benar. Appetizer, main course, dessert. Tapi kalau kalau gurun pasir itu desert. Desert, Desert Dragon. Desert of Sahara. Tuh kayak gitu. Itu ya, udah Ibu benerin sedikit-sedikit yang Ibu catat dari kalian. Oke, sekarang kita akan melakukan evaluation di Google Class. Evaluation-nya yaitu menjawab beberapa pertanyaan yang sudah saya sediakan. Oke, coba check this out. Oke. Tolong Anda melakukan post test. Post testnya adalah membuat report text dengan menggunakan metode Foursquare writing method. Yang tadi Ibu ajarkan yang kotak-kotak tadi ya. Report textnya sebelum bikin report text dibuat kotak dulu, kemudian report text bentuk PDF. Diketik aja, nggak apa-apa kalau yang ini diketik aja. Hasilnya supaya bagus. Dikirim di WhatsApp group. Oke, everybody? Oke, Miss. Nice. Oke. Sekarang kita masuk ke kegiatan penutup. Oke, Shandy, what have you Miss. today about this lesson? Today, I learned sometimes new word. New words, exactly. Yang tadi mempelajari tentang report text, tentunya baru tahu kalau report text itu ternyata nggak dibuat tidak boleh spesifik dengan pendapat masing-masing gitu. Ternyata untuk general gitu, untuk umum. Ya, tidak boleh bukan pendapat masing-masing ya. Betul, pintar. Tidak boleh menggunakan opini sendiri, tapi harus menggunakan opini secara general, harus secara umum. Tidak boleh spesifik opini seseorang gitu. Betul, Shandy. That's good. What is the best part that you learned today? Best part. Fun, Bu. Seru. Bu mah teriak-teriak tuh, Bu. What is the fun part? Apa yang menyenangkannya? Apa yang serunya, Gilang? Hah? Si Gilang kemana?
Oh, ini. Materinya, Bu. Materinya apa? What is the material? Report text. Report Bisa mengenal lebih gitu. Bisa mengenal apa? Mengenal peristiwa. Betul. Animal, mammal. Animal. And then? Coba ulang lagi. Seru lah, Bu. Seru. Seru ya, oke. Tini, coba jawab yang benar, Tini. Yang Anda perlu tingkatkan dalam belajar Anda di report text ini apa? Tadi kan banyak salah atau apa gitu. Dan banyak perkataan yang harus diucapkan secara ini lagi. Cara apa? Dilatih. Ya. Dilatih, terus materinya perlu lebih dipahami lagi. Terus tuh, udah weh. Udah weh ya. Good. Nice. Betul, pronunciation-nya ya harus pengucapannya, kemudian pemahamannya ya, comprehension terhadap teksnya harus lebih ditingkatkan lagi. That's why. And then cukup sekian dulu ya. Minggu depan kita akan mempelajari tentang teks selanjutnya yaitu recount text. Oke, thank you very much. Kita ucapkan dulu alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Yes. Okay, we'll see you again next week, right? Don't forget. Next week. Tugas-tugasnya Alright. diselesaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Balik ke kantin.